नमो नमः. Krishna verse number 1558, 1558. Dr. Madhav Deshpande is certainly a blessed soul, endowed with such grace of Lord Krishna that he has been composing Krishna verses about one per day non-stop for more than 4 years by now. Although I have been always receiving his verses, only today a thought flashed. Why not present a word by word study of his verses, which will be a great daily swadhyaya for myself, and I am sure would be a good study which every student of Sanskrit would love to read. He has been himself providing English translation, so my swadhyaya will focus on word by word study. Krishna verse number 1558 is बालस्त्वं मातुरङ्के स्वपिषि मनसि ते सर्वलोकस्य चिन्ता निर्मायैतज्जगत्त्वं निरतिशयदया हेतुनायासि भूत्यै सर्वज्ञः सर्वशक्तिस्त्वमसि कैतरो रक्षणायास्य शक्तः आयाहि त्वं हरेद्य प्रसरति भयदा नूतना केयमीतिः. बालः त्वं मातुः अंके स्वपिषि मनसि ते सर्वलोकस्य चिंता निर्माय एतज्जगत् त्वं निरतिशयदया हेतुना आयासि भूत्यै सर्वज्ञः सर्वशक्तिः त्वम् असि कः इतरः रक्षणाय अस्य शक्तः आयाहि त्वं हरे अद्य प्रसरति भयदा नूतना का इयम् इतिः. वाक्यांशशः विश्लेषण. मातुः अंके त्वं बालः स्वपिषि ते मनसि सर्वलोकस्य चिंता त्वम् एतज्जगत् निर्माय निरतिशयदया हेतुना भूत्यै आयासि त्वं सर्वज्ञः सर्वशक्तिः असि अस्य रक्षणाय कः इतरः शक्तः हरे त्वम् आयाहि अद्य कायं नूतना भयदा इतिः प्रसरति. अन्वयार्थाः पदाभ्यासाश्च. त्वं बालः मातुः अंके स्वपिषि. त्वं युष्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम. बालः बाल चाइल्ड विशेषणम. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. मातुः मातृ मदर स्त्रीलिंगम षष्ठी एकवचनम. अंके अंक लैप नाम पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम. स्वपिषि स्वप धातोः लटि मध्यमपुरुषः एकवचनम. स्वप ईश्वपं शये टू स्लीप अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः अनिट्. त्वं बालः मातुः अंके स्वपिषि. You as a child sleep in mother's lap. ते मनसि सर्वलोकस्य चिंता. ते युष्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम. मनसि मनस माइंड नपुंसकलिंगम सप्तमी एकवचनम. सर्वलोकस्य सर्वलोक ऑल वर्ल्ड पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम. सर्वः लोकः इति सर्वलोकः कर्मधारयः. सर्वः सर्व ऑल होल एंटायर सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. लोकः शब्दकल्पद्रुमे पुल्लिंगम लोक्यते इति. लोक प्लस घय भुवनम. जनः इति अमरः. सप्तलोकनामानि यथा भूर्भुवस्वर्मश्चैव जनश्च तप एव च सत्यलोकश्च सप्तैते लोकास्तु परिकीर्तिताः इति अग्निपुराणम्. अपि च भूर्लोको भुवस्वर्लोकस्त्रैलोक्यमिदमुच्यते महर्जनस्तपस्सत्यसप्तलोकाः प्रकीर्तिताः. लोकः लोक्यते इज सीन इज विजिबल इति. whatever is seen whatever is visible is lokah. Hence lokah means this world, also the stars and planets in the sky, the universe. Chinta concern.
ते मनसि सर्वलोकस्य चिंता. In your mind there is concern for the entire universe. त्वम एतत् जगत् निर्माय. त्वम युष्मत् यू सर्वनाम प्रथमा एकवचनम. एतत् धिस सर्वनाम अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम. जगत् वर्ल्ड नपुंसकलिंगम अत्र द्वितीया एकवचनम. निर्माय निर्मा धातोः ल्यबन्तं. निर्मा तृतीयगणीयः आत्मनेपदी, द्वितीयगणीयः परस्मैपदी च. टू मेक, टू क्रिएट, टू ब्रिंग इनटू एक्सिस्टेंस. त्वम एतत् जगत् निर्माय. हैविंग क्रिएटेड दिस वर्ल्ड निरतिशयदया हेतुना भूत्यै आयासि. निरतिशयदया हेतुना. निरतिशयदया हेतु पुल्लिंगम तृतीया एकवचनम. निरतिशयादया एव हेतुः इति निरतिशयदया हेतुः. निरतिशय न अतिशयते इति निरतिशया. अतिशय टू एक्सेल. निरतिशय व्हाट कैन नॉट बी एक्सेल्ड. एक्सेलेंट. दया कंपैशन बेनेवोलेंस. हेतु पर्पस. निरतिशय दया हेतु पर्पस ऑफ बिस्टोइंग नॉन एक्सेलेबल कंपैशन. भूत्यै भूति मैनिफेस्टेशन. स्त्रीलिंगम चतुर्थी एकवचनम. आयासि. आ प्लस या धातोः लटि मध्यम पुरुषः एकवचनम. आया टू कम. Incarnate yourself only with the purpose of bestowing non-excellable comparison. त्वं सर्वज्ञः सर्वशक्तिः असि. त्वं युष्मत् यू सर्वनाम प्रथमा एकवचनम. सर्वज्ञः सर्वज्ञ विशेषणं पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः उपपत् तत्पुरुषः. ऑल नोइंग, ऑम्निशिएंट. सर्वशक्ति सर्वशक्ति विशेषणम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. सर्वाशक्तिः यस्य सः सर्वशक्तिः. बहुव्रीहि. वन हैविंग ऑल स्ट्रेंग्थ्स, ऑल कैपेबिलिटीज, ऑम्निपोटेंट. असि. अस् धातोः लटि मध्यम पुरुषः एकवचनम. अस् असंग भुवि. टू बी, टू एग्जिस्ट. अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट. तम सर्वज्ञः सर्वशक्तिः असि. यू आर ऑम्निशिएंट, ऑम्निपोटेंट. कः इतरः अस्य रक्षणाय शक्तः. कः किम सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. इतरः इतर सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. अस्य इदं सर्वनाम अत्र नपुंसकलिंगम षष्ठी एकवचनम. रक्षणाय रक्षणम प्रोटेक्शन नपुंसकलिंगम चतुर्थी एकवचनम. शक्तः शक्त विशेषणम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. शक् धातोः क्त विशेषणम शक्त. एबल कैपेबल. शक् शकं मर्षणे टू बी एबल, टू बी पॉसिबल. दिवादि चतुर्थगणीयः उभयपदी अकर्मकः सेट. और शक् शक्लृं शक्तौ टू बी एबल, टू बी पावरफुल. स्वादि पंचमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः अनिट्. कः इतरः अस्य रक्षणाय शक्तः. हू एल्स इज कैपेबल ऑफ इट्स प्रोटेक्शन. हरे त्वम् आयाहि. हरे हरि विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम संबुद्धौ एकवचनम्. हरिः त्रिषु लिंगेषु. हरति नेत्र दुःखम् इति. ऋ प्लस इन पिंगलवर्णः हरिद्वर्णः इति मेदिनी. यथा रघुवंशे 3-43. शतैस्तमक्षणाम् अनिमेषवृत्तिभिर्हरिं विदित्वा हरिभिश्च वाजिभिः अवोचदेनं गगनस्पृशा रघुः स्वरेण धीरेण निवर्तयन्निव. पीतवर्णः इति अनेकार्थकोशः. त्वं युष्मत् यू सर्वनाम प्रथमा एकवचनम. आयाहि. आ प्लस या धातोः लोटि मध्यम पुरुषः एकवचनम. आ प्लस या टू कम. हरे त्वम् आयाहि. हे हरि
please come. कायं नूतना भयदा इतिः अद्य प्रसरति. का किं सर्वनाम स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम. इयम इदम सर्वनाम स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम. नूतना नूतन विशेषण स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम. भयदा स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम. भयम ददातीति भयदा उपपद तत्पुरुषः. स्वचक्रम परचक्रम च. I think something is missing here in this. स्वचक्रम परचक्रम च सप्तैतै इतया स्मृताः. Make the total number 7. अद्य अव्ययम today prasarati. Basically itihi means an infectious disease. अद्य अव्ययम today प्रसरति. प्र प्लस श्रु धातोः लटि प्रथम पुरुषः एकवचनं. प्रसृ टू स्प्रेड. कायं नूतना भयदा इतिः अद्य प्रसरति. What is this new frightful infectious disease presently spreading? English translation by Dr. Madhav Krishna Deshpande. O Krishna, as you sleep on your mother's lap, your mind is occupied with worries about the world. With unparalleled compassion, you created this world and you come down for its well-being. You are omniscient, you are omnipresent. Who else is capable to protect it? Come quickly today. New dangers are lurking around. The same verse in Marathi also by Dr. Madhav Deshpande himself. यशोदेच्या मांडीवर बाळकृष्ण झोपलासे. साऱ्या विश्वाची तो चिंता मनोमनी करीत असे. जग उत्पन्न करून करुणेचा तो अर्णव. या जगाच्या रक्षणास सदा घेई अवतार. सर्वज्ञ तू सर्वशक्ती कोण रक्षणा समर्थ. नवी संकटेही येती घेई लवकरी धाव. छंदो विश्लेषण. There are 21 syllables in each line. Metrically, all lines are identical. Analysis of any one line will do. For metrical analysis, I assign weightages, matra, 1 or 2 to every syllable. I have identified each word by an underscore, but I have made triplets of the weightages, using parentheses for each ganaha, that is triplet. The gana naming helps to identify the vruttam, meter, to be sragdhara. बालस्त्वं मातुरंके स्वपिश मनसि ते सर्वलोकस्य चिंता. द्वे 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 एका द्वे द्वे एका 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 द्वे द्वे एका द्वे द्वे एका द्वे द्वे इति मात्राः. मभ मरभन यय इति गणाः. सग्धरा वृत्तमिदम्. टिप्पण्यः. नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी. Scholarship and poetic genius of Dr. Madhav Deshpande is evidence not only in his composing the 84 syllables long verse, but also presenting the figure of speech of contrast, Vyatyasalankara, right in the first line, pointing to a child who seems to be asleep in his mother's lap, but carries in his mind the concern for the entire universe. This brings to mind या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः. This is from Gita 2-69. There is Vyatyasalankara here also in the phrase sa nisha pashyato muneः. It is night time for the Muni who is all seeing. See, it is night time, yet the Muni is seeing. When the world is asleep, the Sanyami Muni stays awake, Jagarti. When it is night time, yet the Muni is saying, does the Muni ever sleep at all? Here, the child is sleeping in his mother's lap. Dr. Deshpande's verse begins with presenting the ever-lovable picture of a child sleeping in his mother's lap. This is Vatsalya Rasa. About the word Rasaha, it is mentioned in Aptay's dictionary that Rasaha are more or less a necessary factor of every poetic composition. But according to Vishwanatha,
They constitute the very essence of poetry. Vakyam rasatmakam kavyam. A sentence enriched with rasaha becomes poetry. I wonder whether the words Nutana Bhayada iti refer to newer and more dangerous variants of corona like the Omicron. Corona has been around the world, really for more than 2 years. One is anxious when it will end, whether it will end at all. Certainly, Krishna knows all about it. He is Sarvajna. If he wills it, it will go away in a jiffy. He can remove it because he is Sarvashakti. The newer variants are said to be more dangerous. Possibly there is no Savior other than the Lord. He did incarnate himself. He has promised that he would incarnate himself whenever humanity is in distress. So, Dr. Madhav Deshpande invokes him Ayahi. That shows Dr. Madhav Deshpande's sensibility, urge for universal welfare. Of course, every Sanskritist is expected to be like that because that is inherent to Sanskrit language and the culture that comes with it. All of his Krishna Kavyam vibes well with his name Madhava. Maybe he is inspired into Krishna Kavyam by Krishna himself. Comes to mind Pratasmarami Rudhi Samsphurat Tattvam. Note, Rudhi Samsphurat Atma Tattvam. Does not the Atma Tattvam really provoke the inspiration in the heart, Rudhi? Since Dr. Madhav Deshpande has already composed 1558 Krishna verses, still counting, he merits to be acknowledged as Mahakavi. May we compliment him for his great contribution to Krishna Kavyam and to Sanskrit. Shubhamastu.